प्रॉपर्टी के बिज़नेस में जो क्राइसिस आया हुआ है, ये कैसे आया और अब कैसे दूर हो सकता है? इस बहरान के ज़िम्मेदारान कौन हैं और अब कौन इस बहरान को ठीक कर सकता है? सबसे पहले तो जो सोसाइटीज़ लॉन्च करने वाले डेवलपर्स हैं, उनका फॉल्ट है कि जो क्राइसिस आया है वो कैसे, मसलन जो भी डेवलपर्स थे उन्होंने सोसाइटीज़ लॉन्च की और फाइलें जितनी ज़मीन उनके पास थी उससे कहीं ज़्यादा बेची, और जो बेची उसके बाद डेवलपमेंट भी जो उनकी कमिटमेंट थी उसके मुताबिक नहीं की। लोगों का इसरार बढ़ता गया क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, या जो डीलर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट लोगों की करवाई है या की है। तो मकसद तो यही था कि कुछ माह बाद, चले एक साल बाद प्रॉपर्टी के साथ रकम वापस आए, तो वो ना आ सकी क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं हुई, नया कस्टमर नहीं आया कि जो पुरानी फाइलें ख़रीद ली। और फिर जो फॉरेन कस्टमर था, जो ओवरसीज़ थे, उनके लिए बड़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट थी प्रॉपर्टी का बिज़नेस, तो उनके लिए भी वो सेफ़ ना रह गया जब डेवलपमेंट नहीं की डेवलपर्स ने और जेली फाइलें भी सेल की गई। तो जो इन्वेस्टर था ओवरसीज़, अब वो भी बड़े मुख्तार तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट छोड़ चुका है। उन्होंने भी बहुत नुकसान उठाया है। ये तो एक इनिशियल रीज़न थी जो कि मैंने बयान की कि जो क्राइसिस आया क्यों है। चले एक तो डेवलपर्स का हो गया, दूसरी क्या वजह थी? दूसरी वजह ये थी कि कोई भी बिज़नेस हो, जब वो सैचुरेट हो जाए, ओवर सैचुरेशन हो जाए, तो वो उसका डिक्लाइन भी शुरू होता है। सोसाइटीज़ का बिज़नेस शुरू हुआ तो हर बंदा इसी बिज़नेस में आ गया। हर सोसाइटीज़ में लोगों ने ऑफिस खोल लिए, डीलर्स बहुत से आ गए, उन्होंने स्टाफ भी रखा, तो बिज़नेस को शुरू में तो बूस्ट भी मिला। लेकिन उसके बाद जब वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, उसमें डीलर्स बाद ऐसे थे उन्होंने भी फ्रॉड और धोखा किया अपने कस्टमर्स के साथ। उन्हें जेली फाइलें ख़रीद कर दी और उनसे फुल पेमेंट लेके कंपनी के ऑफिस में जमा नहीं करवाई, वो फाइलें कैंसिल भी होगी। उसकी वजह से कितने ही केसेस जो कि दर्ज हुए डीलर्स के ख़िलाफ़, और बाज़ डीलर्स मुल्क भी छोड़ गए हैं कि इस बहरान की वजह से। और अगर उनके पास कुछ एसेट्स से गाड़ियाँ तक बिक गई, ऑफिस खाली हो गए। चलें, ये तो एक हो गया। ये बहरान में बात करूँ पूरे पाकिस्तान में कराची में ज़्यादा जो शुरू हुआ था, बैरिया टाउन से लॉन्च हुआ था, DHA और लाहौर में, और रावलपिंडी में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, और अब वह हर जगह बहरान चला आ रहा है। और ये एक हैरत की बात है। एक तो चलें डेवलपमेंट ना होने की वजह से बहरान आया कि लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, बिज़नेस उस ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ भी बहरान है। ज़ाहिर है कस्टमर्स ख़त्म हो गए, उनकी रकम तो कहीं ना कहीं फंस गई, ओवरसीज़ आ नहीं रहे। तो मसलन जो रावलपिंडी की बात करते हैं, वहाँ एक सोसाइटी है फैसल टाउन, स्मार्ट सिटी, न्यू वर्ड सिटी, ब्लू वर्ड्स है, और गुलबर्ग, और बहुत सी सोसाइटी, बैरिया टाउन और DHA तो हैं ही। तो डेवलप सोसाइटीज़ में प्रॉन कैसे आया? लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, जितने पैसे बचते थी वो सारी इन्वेस्टमेंट कर दी प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी में उन्हें प्रॉफिट नहीं मिला और वो भी नुकसान में आ गए। तो फाइलें का तो अब लंडा बाजार लगा हुआ है। तो क्या ये बिज़नेस कुछ बेहतर होगा, क्राइसिस दूर होगा? तो लीजिए उस पर डिस्कस करते हैं। अब आ गई गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट इस क्राइसिस को दूर कर सकती है। वो बैठे सोसाइटीज़ के डेवलपर्स के साथ, और जो डीलर्स हैं उनकी कोई एसोसिएशंस हैं तो उनके साथ बैठे इसका सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन इस तरह हो सकता है कि गवर्नमेंट प्रॉमिस तो करती है कि लोगों को घर बना के दिए जाएंगे, इस गवर्नमेंट ने भी किया है, पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था। तो गवर्नमेंट इन सोसाइटीज़ में घर बनाए, डेवलपर्स से एग्रीमेंट करे, इस तरह चले, उनका भी बिज़नेस चलेगा और घर बनेंगे। गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है जो भी पब्लिक एक्सचेकर है, जो लोगों की टैक्सों से जमा शुदा आमदन है, उसी में से इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करें। यहाँ से जब डेवलपर्स को बिज़नेस मिलेगा तो डीलर्स को भी मिलेगा, और दूसरे लोगों को भी जो फंसे हुए पैसे हैं निकलना शुरू होंगे और लोगों को मकानात भी मिलेंगे। गवर्नमेंट जो भी प्रायोरिटी सेट करती है, लोगों को मकानात भी अलाट करे। तो ये एक तरीका है कि गवर्नमेंट मिल बैठे और इस क्राइसिस को दूर करे। अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती तो आप देखें डेवलपर्स किस हद तक कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को फंसाया और अब वो खुद फंसे हुए हैं।
اور جنہوں نے نہیں بھی پھنسایا، جنہوں نے فیئر ڈیل کی، جنہوں نے ڈیولپمنٹ بھی کی، وہاں بھی بزنس نیچے چلا گیا کہ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں رہی، دوسری سوسائٹی یا دوسری جگہوں سے انہیں پرافٹ ملتا تو یہاں مکانات بھی بناتے. تو مکانات بنانا ویسے بھی ایک عام بندے کی پہنچ سے تو بالکل دور ہو چکا ہے. یہ تو وہ لوگ بنا سکتے ہیں جو کہ ویل آف ہو. تو ویل آف تو آپ کون لوگ کتنے لوگ رہ گئے ہیں. اوورسیز والے بھی چھوڑ آپ بزنس انویسٹمنٹ نہیں کرتے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس بزنس کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ڈیولپرز اور لوگ بھی گورنمنٹ سے ہی رابطہ کریں. تو اب جو میں تھوڑا سا تجزیہ کروں گا لاہور والی سوسائٹیز کا. اب نیو میٹرو سٹی لانچ ہوئی ہے، انہوں نے بڑا بلند و بانگ دعوے بھی کیے کہ سب سے بیسٹ لوکیشن ہے لاہور کی. ویر ایسا نہیں ہے. جہاں پہ لوکیشن ہے نیو میٹرو سٹی کی، تو اس کے ساتھ علیم خان کی سوسائٹیز بھی آ رہی ہیں، اس کے ساتھ کتنی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں اور ڈیولپڈ ہیں. اور یہ سوسائٹیز تو پھر بھی ڈسٹنس پہ ہے، یعنی اتنا ڈسٹنس نہ بھی ہو. چلیں نیازی چوک سے یہ جاتی ہے سوسائٹیز، ریور سائڈ پہ جاتی ہے. تو اس سے پہلے کتنی سوسائٹیز آتی ہے. تو چلیں یہ ایک ڈسکس ڈفرینٹ تھی، وہ بھی اتنی کامیاب نہیں ہوئی. ڈیلرز نے کافی ساری کیٹیگریز اٹھائی تھیں، سلور، گولڈن، پلاٹینم، تو وہ بھی اس طرح سے سیل نہیں ہوئی، اگرچہ وہ قیمت بڑی کم بتا رہے ہیں. تو یہ بحران حل ہونے کا صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ آئے اور نئی سوسائٹیز کو کوئی این او سی نہ دیا جائے انلیس کہ پہلے جو بحران ہے اسے دور کیا جائے. کہ نئی سوسائٹیز کو آپ این او سی دیتے جائیں گے تو بحران اور بڑھے گا. تو اسی طرح میں جیلم کی سوسائٹی کا تھوڑا تجزیہ کروں گا. پنڈی کا میں کر چکا ہوں کہ وہاں پہ بڑے بڑے اچھے پیکیجز دیے گئے ہیں، لیکن سوسائٹیز میں پھر بھی سیل پرچیز نہیں بڑھی. جیلم میں آپ سٹی آف سنگھ لے لیں، یہ ایف ایل بلاک کہا جا رہا ہے کہ ڈیولپ کر رہے ہیں. ڈیولپ کرو تو ویل اینڈ گڈ. نیو میٹرو سٹی کی ڈیولپمنٹ اچھی تھی، گرینڈ سٹی کی بھی اچھی تھی، لیکن اس کے اپوزٹ جو سوسائٹیز بنی ہیں ان میں سے تو بعض نے گیٹ بھی بنائے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی سیل پرچیز نہیں ہے. سٹی آف سنگھ نے تو وہاں ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ اس طرح کی کر ہی نہیں چکی، جبکہ وہ شروع میں کتنی ہی فائلیں سیل کر کے جا چکے ہیں. گورنمنٹ کو ڈیولپر کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے اور اس کرائسس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو ذمہ داران ہیں ڈیولپرز میں سے بھی جنہوں نے دھوکہ اور فراڈ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کرے، ان سے پیسے لے کے جو متاثرین ہیں ان کو بھی ادا کریں. تو لیٹس سی کہ یہ بزنس امپروو ہو، جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں وہ پورے ہوں، مکمل طور پہ پورے نہ ہوں. تو چلیں جو بھی اب کچھ نکل سکتی ہے رقم وہ نکل آئے. تو جب ذمہ داران کو سزا بھی ملے گی، ان کے بینک سے پیسہ نکل کے لوگوں کو ملے گا، تو آبویسلی کچھ بہتری آئے گی. تو یہ میری تجاویز بھی تھی اور صورتحال بھی تھی. تو فی الحال جو کرائسس ہے یہ اگر اسی طرح جاری رہا تو اس سے نکلنے کی کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی، جو کہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھے اور اس بحران سے نکلنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ.